नमस्कार दर्शक बंधु आपणको आम चैनल को स्वागत। आपणकर जदि मेष राशि तेबे एही भिडियोटी आपण मानक पई सेतिपई निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं जानंतु आगामी नवेम्बर मासटी आपणकर केमिति रहिबो। देखंतु एही नवेम्बर मासर राशिफलटी अन्य मास गुड़िक परि सामान्य राशिफल नुहे, कारण एही नवेम्बर मासरे नवग्रहंकर स्वामी देवगुरु बृहस्पति निजर चलन रे परिवर्तन करिसंती एवं आपणक राशि रे उच्च स्थिति रे रहिबा पाई जाउछंती। माने आपणकर त्रिकोणरु केन्द्र को आपणक भोग विलास सुख ऐश्वर्यर गृह को गुरुंकर प्रवेश होईछि, जहा फल रे सेही गृह रे आपणकर शुभाशुभ फल को द्विगुणित करिवे। ता सहित शनि जे पूर्वरु किछि दिन हेबो आपणकर समस्या को बढ़ाइथिले, आपणकर आर्थिक समस्या सहित आपणक संपर्क रे आपणक स्वास्थ्य रे विशेष भाव रे आपण जो मानसिक चिंता रे रहुथिले दुश्चिंता रे रहुथिले एही सब समस्या गुड़िक आपणको चक्रव्यूह रे फसाइला भली अनुभव कराउथिले सेही सब क्षेत्र रु आपण बाहर को आसीबा आरंभ करिवे। विशेष भाव रे आपणकर ऋण करज जे बढ़ी जाइथिला सेथुरु आपण निश्चित भाव रे मुकुଳି जिवे, कारण गुरुंकर शुभ दृष्टि शनिक उपरे रहिबा पाई जाउछि एवं शनिकर जो क्रूर प्रभाव आपणक उपरे रहितिला विशेष भाव रे आपणकर जो शनिक 7.5 एही मार्च मास 29 तारिख ठारू आरंभ होईछि सेथिरे आपणकर जो समस्या बढ़िबा आरंभ होईछि सेथिरे धीरे धीरे कमिबा आपण निश्चित भाव रे देखिबे। ता सहित देखंतु एही नवेम्बर मासरे तीनोटी प्रमुख ग्रह करुछंती परिवर्तन। 16 नवेम्बर रे सूर्य, 26 नवेम्बर रे शुक्र एवं 23 नवेम्बर रे बुध करुछंती बकरी चलन। ता सहित आपणक राशि रे 27 नवेम्बर दिन शनिकर बकरी चलन रु हेबाकु जाउछंती मार्गी। एहा आपणक पई एक सुखद खबर। तेबे आपणकर केउ क्षेत्र रे शुभाशुभ फल पकाइबे एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले निश्चित भाव रे जानि परिबे एवं भिडियोर शेष भाग रे आपणकर अशुभत्व को दूर करिबा पई किछटा सहज उपाय मध्य दिया जिवो, जहा आपणकर शुभाशुभ फल को वृद्धि करिवो, अशुभत्व को दूर करिवो। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मेष राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जायछि, जो नंबर सहायता रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क को नै किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेति पई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगो को बढ़ाइबा एवं जानिबा आपणकर एही नवेम्बर मासरे आपणक कर्म क्षेत्र रे विशेष भाव रे आपणकर चाकरी रे एवं व्यवसाय रे कि भली प्रभाव पड़िबा पाई जाउछि। देखंतु दर्शक बंधु आपणकर कर्मर गृहर स्वामी हेउछंती शनि, जी आपणकर द्वादश गृह रे एवं गुरुंकर राशि रे गुरुंकर नवम दृष्टि रे विराजमान करिसंती। ता सहित आपणक भाग्यर स्वामी हेउछंती देवगुरु बृहस्पति, जी आपणकर तृतीय गृह रु चतुर्थ गृह को गोचर करिसंती। देखंतु दर्शक बंधु एही वर्षर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण एवं सबुठारु भल मास हेउची आपणक पई एही नवेम्बर मासटी। विशेष भाव रे आपणक कर्म क्षेत्र पई आपण एही समय मध्य जो कार्य भी हाथ को नेबे आपणक भाग्य आपणको साथ देव, कारण गुरु जेहेतु उच्च अछंती आपणको उच्च फल निश्चित भाव रे प्रदान करिवे। ता सहित जो माने विदेश रे रहुछंती सेमानकु तो आकाश छुआ सफलता मिलिबो। जदि से माने विदेश रे चाकरी करिसंती किंबा विदेश रे किछि व्यवसाय करूछंती तांको व्यवसाय रे सेठी बहुत अधिक उन्नति निश्चित भाव रे देखिबे। ता सहित जो माने विदेश जीवाकु चाहुछंती एवं विदेश जीवारे बहुत गुडे समस्या आसुतला, वीसा पासपोर्ट अर्थ एही सब समस्या गुड़िक तांको विदेश जीवारे रोक करुथिले, बाधा सृष्टि करुथिले, सेही सब समस्या गुड़िक तांकर निश्चित भाव रे दूर हेबो। देखंतु दर्शक बंधु
ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମେଷ ରାଶି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନୂତନ ଜବ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ, ନୂତନ ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କ ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ କେଉଁଠି କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ରେ ଆପଣ ଫସି ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପୋଲିସ କେସ୍ରେ ଆପଣ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଅଷ୍ଟମ ଗୃହରେ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ ବନାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମୋସନଟି ଫସିକି ରହିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ରୋକ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ, ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ସବୁପରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ନୂତନ ଚାକିରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବା ସହିତ ଦରମାରେ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କିଛି ଫଣ୍ଡ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋନ୍ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ମିଳିଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟର ମିଳିଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଅର୍ଥର ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ହାତକୁ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସରକାରୀ ଟେଣ୍ଡର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ରିଲେଟେଡ଼ କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହକୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ମଙ୍ଗଳ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅର୍ଥ କେଉଁଠି ଫସିକି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି, ପ୍ରିୟଜନ, ପରିଜନ ଯିଏ ବି ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦୌଡ଼ିଲେଣି ବାରମ୍ବାର ମାଗିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା, ଏହି ମାସରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, ପିଏଫ୍ ପଇସା ଫସିକି ରହିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ଫସିକି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କରଜ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଧାର ଲୋନ୍ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଆପଣ ସେଥିରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ଭାରି। ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଲୋନ୍କୁ ସାଇଟ୍ରେ ରଖି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଗୃହକୁ ଯେହେତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଚର ହୋଇଛି, ଆପଣ ଏହି ମାସରେ କରଜ ସୁଝିବା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଅର୍ଥ କେଉଁଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଲା ଭଳି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ବିକ୍ରି କରିବାର ଥିଲା କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟିର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରପର୍ଟିର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବିକ୍ରି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମାସରେ କିଛି କ୍ରୟ କରନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ହେଉ, ଘର ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟି କ୍ରୟ କରନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଗ ବିଳାସ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା ବା ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଗୃହ ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଗୃହ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ରହିଛି। ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ, ଚାକିରି ପାଇଁ ଯାହା ବି ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଅଭିଳାଷ ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛିଟା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ, ସେଥିରୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ନୀଚ ରହିଛନ୍ତି, 16 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ସବୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହକୁ ରହୁଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିବାହର ଯୋଜନାରେ ଥିଲେ, ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖୁଥିଲେ, ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି
जदि आपण प्रेम संपर्क रे अछंती प्रेम विवाह हेबार मध्य जोग बनुची। आपण जदि द्वितीय विवाह करबा पई चाहुचंती ताहा मध्य आपणक पई शुभदायक रहिची। उभय आपण पति पत्नी कोनोसी स्थान को बुलिबा पई जदि प्लानिंग करिसंती ताहा मध्य आपणकर होई पारे। एवं आपणकर जदि कोनोसी विदेश यात्रा बा दूर यात्रा किंबा कोनोसी तीर्थ यात्रा करबा पई चाहुचंती ता मध्य आपणक पई शुभदायक रहिबो। जदि आमे आपणकर शिक्षा को देखिबा तेबे आपणक पंचम गृह रे केतु विराजमान करिसंती एवं आपणक पंचम गृहर स्वामी होचंती सूर्य जे आपणकर नीच अछंती। 16 नवेम्बर पर सूर्य आपणकर अष्टम गृह को गोचर करबा क्षणी जदि आपण किछि इंटरव्यू एंट्रांस परीक्षा दियंती आपणको सेतरे शुभ फल प्राप्ति हेबो। किंतु ता पूर्वरु जदि आपणकर पाठ कोनोसी परीक्षा रहिछि किंबा कोनोसी इंटरव्यू एग्जाम रहिछि तेबे टिके परिश्रम टी अधिक वृद्धि होई पारे। जदि आमे देखिबा आपणकर स्वास्थ्य को तेबे देखंतु आपणकर स्वास्थ्य आपणक प्रथम गृहरु जणा पड़े एवं प्रथम गृहर स्वामी होउछन्ति मंगल जी आपणकर अष्टम गृह रे एवं विपरीत राजयोग बनाई रखिछन्ति। तेणु करी आपणकर 16 नवेम्बर पर्यंत स्वास्थ्य रे कोनोसी भी समस्या आपण देखिबे नाही। किंतु 16 नवेम्बर परे जेतेबेले सूर्य आपणकर अष्टम गृह को आसीबे एवं आपणकर प्रथम गृह को दृष्टि देबे आपणकर किछिटा इन्फेक्शन हेई पारे किंबा डाहाण आखि रे किछिटा समस्या आपण देखि पारंती। ता सहित आपण जदि कोनोसी स्थान को बुलिबा को जाउछन्ती किंबा बाहर खाद्य नउछन्ती बाहर खाद्य अधिक खाउछन्ती तेबे आपणकर पेटर समस्या अधिक बाहरिबार संभावनाटी मध्य देखा जाउची। फूड पॉइजनिंग हेई पारे डाइजेशन रे समस्या होई पारे सेति निजर खाद्य पानीयर दायित्व नियंतु। सबु परे देखंतु अशुभत्व को दूर करबा पई आपण प्रतिदिन शिवंकर आपण प्रतिदिन शनिंकर बीज मंत्र 108 थर पाठ करंतु। हनुमान चालीसा पाठ करंतु कारण हनुमान जेहेतु आपणकर आशीर स्वामी इष्ट अटंती आपणको हनुमान चालीसा निहाती पढ़िबा आवश्यक रहिछि। एवं ता सहित मंगलकर बीज मंत्र जप करंतु। सूर्य को प्रतिदिन प्रातः समय जल अर्पण करंतु। यह आपणकर शुभ फल को वृद्धि करिबो। जदि आपणकर मेष राशि होई थाए वीडियोटी किभଳି लागला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि आपणक प्रिय जनकर मेष राशि होई थाए वीडियोटी तांका सह शेयर करंतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसीछंती चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु।